জয়গুরু। আজকে আমরা শ্রদ্ধেয়া অর্চনা ঘোষ মায়ের বাড়িতে প্রভুর এই মহান কর্মে যুক্ত হয়েছি। আজকে আমাদের এই ডিপি ওয়ার্কের এই বাড়িতে শেষ। শ্রদ্ধেয়া অর্চনা দিদির হাত ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, তাই আপনারা সবাই ঠাকুরের কাছে একটু প্রার্থনা করবেন যেন উনি দ্রুত সুস্থ হতে পারে। ধনী দেন একবার দাদা, দেন দেন। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की, परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा की, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की, परम पूजनीय श्री श्री अविन दादा की, सत संग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृम, वंदे मातृवर्गन, वंदे अहं कृष्टि देवता, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, डीपी वर्क्स की, दीक्षा पत्र समीक्षा की। जय गुरु। जुगाड़ देने का।